তো গাইস মানুষের কাজ সেটা হলো একটু প্রেম করাম। शाबाश बेटा बहुत बढ़िया। কোথায় দিছ? চলো কি কোথা তুমি अगर 3 बार लेके जाना ना मैं रुको जरा सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। जाना नहीं रास्ता बता ही। हाँ डरो ना तो क्या डरो ना क्या अगला दिन में कोई जा अरे बड़ा हरामी हो बेटा। नो 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 नो। हाँ कोई हाँ এই না তো তুমি কোনো খারাপ পাও না? তোমার লোক টাইম প্ল্যান করছি। হ্যাঁ কোনো খারাপ চারাপ পাও না? এটা অল্প মজাক করছি, মতলব মজাক মজাক বুঝতে বুঝো, অল্প সামান্য মজাক করছি। মজাক